U današnjoj temi ću vam, moji dragi gledatelji, preporučiti nekoliko mojih omiljenih začina koje ja redovito preporučujem u mojim programima prirodnih liječenja mojih pacijenata, a imaju nevjerojatnu mogućnost značajnog poboljšavanja zdravlja vaših zglobova. Dakle, ukoliko imate osteoartritise, artroze ili slične vrste tegoba koji u vašim zglobovima uzrokuju bolove, otekline, ukočenost, recimo propadanje hrskavice i slično, ovi začini će vam savršeno pomoći. Način za upaljene zglobove koji ću vam preporučiti je nešto što se naziva ceylonski cimet. Zimzeleno drvo cimeta pripada porodici Lovora ili Luraceae, a u kori svojih grana krije dragocjena ljekovita svojstva. Unutarnji sloj kore s mladih grana se guli i suši u svrhu proizvodnje ukusnog i ljekovitog začina. I ovo je jedan od onih nevjerojatno ukusnih, senzacionalno zdravih začina jer on u svojoj samome sastavu ima specijalne vrste nutrijenata. Možemo reći da je dobar izvor ugljikohidrata, proteina i dijetetskih vlakana. Obujlo je važnim mineralima poput mangana, kalcija, željeza, bakra i cinka. Sadrži vitamine C, K, B2, B6 i bogat je antioksidansima i fenolima koji su nezamjenjivi borci u liječenju infekcija raznih tipova. Danas znanstvene studije govore da ceylonski cimet ima desetke dokazanih zdravstvenih blagodati, a jedni od ovih fenomenalnih je načina pomoći vašim upaljenim zglobovima. Moja druga perspektiva i moj drugi veliki preporuka će biti kardamom. Kardamom je začin koji se koristi u indijskoj i bliskoistočnoj kuhinji. Ima poseban topao i pomalo slatkast okus, što ga čini popularnim sastojkom mnogim jela. No, osim svoje kulinarske upotrebe, kardamom također ima dugu povijest upotrebe u tradicionalnoj medicini i svojih raznih zdravstvenih perspektiva. Kardamom je genijalan začin za poboljšavanje funkcioniranja srca, krvnih žila, ima nevjerojatna antitumorska djelovanja, savršeno pojačava vaš imunitet, recimo jako je dobar za ove infekcije gornjih dišnih puteva i puno toga. Međutim, u svoju svakodnevnu prehranu, ukoliko uključite kardamom ili dodatke prehrani ili slično toga tipa, vaša perspektiva sa vašim zglobovima ide na bolje. Moja treća preporuka će danas biti kurkuma. Kurkuma je začin koji se koristi u indijskoj i bliskoistočnoj kuhinji. Poznat je po jarko žutoj boji, toplom gorkastom i blago ljutom okusu. Kurkuma je također poznata po svojim raznim zdravstvenim blagodatima koji se već stoljećima koriste u tradicionalnim medicinama. I onaj glavni sastojak same kurkume, jedan specijalni antioksidativni spoj koji se naziva kurkumin. I upravo ovaj kurkumin je u više od 15.000 znanstvenih studija dokazano da pomaže liječenju velikog broja bolesti. Kurkuma je poznata upravo po svojim antioksidativnim svojstvima, koristi se za liječenje probavnih smetnji i drugih gastrointestinalnih tegoba. Vjeruje se da potiče proizvodnju žuči, što može pomoći u probavi masti. Također se vjeruje da kurkuma ima antimikrobna svojstva koja pomaže u borbi protiv štetnih bakterija, virusa, savršena za srce, krvne žile, za zglobove, za mozak, za more drugih perspektiva. Dakle, moja druga preporuka će biti da redovito koristite kurkumu. Treća preporuka će apsolutno biti nešto što se naziva džumbir. Džumbir je začin koji se često koristi u azijskoj kuhinji, posebno u jelima iz Kine, Japana i Indije. Izrazito je toplog i blagog pikantnog okusa, što ga čini popularnim sastojkom mnogih jela. Osim svoje kulinarske upotrebe, džumbir ima dugu povijest upotrebe u tradicionalnoj medicini zbog svojih izvanrednih zdravstvenih blagodati. I glavni spoj u samome džumbiru je nešto što se naziva gingerol. Upravo taj gingerol ima nevjerojatne mogućnosti pomoći našemu zdravlju, specijalno ukoliko imate problema sa probavom, gastritis i napuhanost, nadutost, recimo mučnine i povraćanje, džumbir tu fenomenalno ide. Isto tako je super za funkciju srca, krvnih žila, bubrega, jetre i puno toga, ali specijalno je dobar za funkcioniranje vaših zglobova, zato će moja treća preporuka biti redovito konzumirajte džumbir. Moja četvrta preporuka će biti moja peta preporuka će biti nešto što se naziva kajenski papar. On je začin koji se koristi u meksičkoj i kažanskoj kuhinji. Poznat je po svojoj jarko crvenoj boji i snažnom ljutom okusu. Kajenski papar se pravi od osušenih mljevenih mahuna, vrste čili papričica poznate kao Capsicum annum.
Također je poznat po svojim raznim zdravstvenim blagodatima i koji mi danas koristimo praktično stotinama godina unatrag, a imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vaših zglobova. I vi, ako u svoju svakodnevnu prehranu ubacite cejlonski cimet, ubacite kardamom, kurkumu, džumbir i kajinski papar, imat ćete nevjerojatno poboljšavanje vašeg zdravlja, specijalno zdravlja vaših zglobova. Sve ove, kako bi rekao, začine, vi njih možete koristiti u prehrani, što je u redu, možete uzimati kao dodaci prehrani, ali kao i uvijek bi vam rekao, ukoliko imate ozbiljnijih bolesti i tegoba, za vaše bolesti i oboljenja se mora napraviti posebni programi prirodnih liječenja koji će biti namijenjeni za vaše bolesti i oboljenja od zdravstvenih, medicinskih stručnjaka, ne bih trebali to sami raditi. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutačno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Zdravstvene blagodati same kurkume, to sam već govorio u mojim videozapisima, saznajte u ovom videozapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.